حدیث پاک پڑھی تھی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اغتنموا خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاؤ. جن میں سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا. میدان محشر میں ان سے سوال کیا جائے گا، جب تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے اپنے پیر کو، جو اپنے قدموں کو ہلا نہیں پائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن میدان قیامت میں لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھے گا ہم نے تمہیں جوانی کے ایام دیے، بتاؤ تم نے جوانی کہاں خرچ کی؟ ایک ایک دن کا جو ہے حساب دینا پڑے گا. کئی لوگوں کو تو کیا کہتے ہیں 3 سال لگ جائیں گے، 300 سال تک لگ جائیں گے. جوانی کے جو ایام اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ جو چاہے کر لے، لوگوں سے چھپ کر کے کر لے. یہ جوانی بڑی قیمتی ہوتی ہے کیونکہ یہ نعمت ہے جوانی. اس کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. اس کا اگر برباد کیا ہے آپ نے جوانی کو، اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا. سنتے چلیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ان کے ہاتھ کلام کریں گے میدان قیامت میں، ان کے پیر گواہی دیں گے. جگہ قرآن پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ہمارے ران کی جو چمڑیاں ہے، ہمارے ران کی چمڑیاں یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی ہم نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہمارے قدم کہاں تک کے گئے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی. اس دن انسان سوچے گا یہ میری چمڑیاں ہیں، اگر انہیں زخم لگ جاتا تھا تو میں ان کی مرہم پٹی کرتا تھا، انہیں دوائیاں لگاتا تھا، ان کو ٹھیک کرتا تھا، لیکن آج یہ بھی ہمارے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہی ہے. تو پیر کی رانوں کی چمڑیاں تک بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اور اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو خدا را جوانی کو برباد مت کیجیے. کیا جواب دیا جائے گا؟ رات کو کھانا کھا کے سوتے تھے 10 بجے تو 2 بجے 3 بجے رات تک صرف موبائل چلاتے تھے، نہ فجر سے مطلب نہ نماز سے مطلب. صبح اٹھتے تھے 10-11 بجے، اگر کام دھام کرتے ہیں تو اپنا ناشتہ کیے تیار ہوئے چلے گئے کام پہ، اور کام دھام کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنا اٹھے گھر پہ ناشتہ کیے اپنا کام گھومنا ٹہلنا شروع کر دیا. یہی تو ہو رہا ہے. لیکن جوانی ایک نعمت ہے، اس لیے جوانی کو برباد نہ کیا جائے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان ہمارا دماغ جو ہے ہمیشہ جو ہے فکر میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے. اب دنیا ہی ہے، ہر انسان کے پاس پریشانی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میرے پاس پریشانی نہیں ہے. اور جب انسان زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے چلو زندگی ہے ختم ہو جائے گی، قبر میں جائیں گے وہاں سکون ملے گا. اس خیال میں مت رہیے کہ قبر میں جا کر کے سکون ملے گا. قبر میں رکھنے کے بعد آپ کے گھر والے تو گئے رکھ کر کے چلے گئے کہ اب تم سکون سے رہو، گھر والے تو واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ گھر والے کیا جانتے ہیں. طرح طرح کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں. تب جانتے ہو وہاں انسان کیا سوچے گا؟ کاش یہ قبر کے ایام جلدی سے ختم ہو جاتے، میدان محشر برپا ہو جاتا، یہ قبر کے جو عذاب ہیں کم سے کم ان سے چھٹکارا مل جاتا. دنیا میں تھا تو یہ تمنا کرتا تھا کہ دنیا سے چلا جاؤں تاکہ جنجال سے، یہ دنیا
परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आजादी मिल जाए, कब्र में चला जाऊं, कब्र में चला गया तो कब्र के अजाब से बचने के लिए सोच रहा है मैदान महशर बर्पा हो जाए ताकि वह सुकून मिल जाए। लेकिन जब मैदान महशर बर्पा होगा 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेज़े में सूरज होगा, जमीन जो है बिल्कुल गर्म होगी और वहां पर हिसाब किताब लिया जाएगा हर एक का। इस कदर गर्मी होगी, शदीद गर्मी होगी कि भेजे खोलते हुए नजर आए। तब इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश मेरा फैसला हो जाए, मेरा फैसला हो जाए ताकि मैं आगे की मंजिल की तरफ चला जाऊं, ताकि मुझे वहां सुकून मिल जाए। मतलब क्या कि दुनिया में थे सोचते थे कब्र में चले जाए ताकि सुकून मिल जाए, कब्र में गए सोच रहे थे कि मैदान महशर कायम हो जाए ताकि सुकून मिल जाए। अब मैदान महशर कायम हो गया है तो सोच रहे हैं कि फैसला हो जाए ताकि सुकून मिल जाए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए कि अगर मैदान महशर में फैसला हुआ आपको जहन्नम में डाल दिया गया तब आप क्या तमन्ना करोगे? है कोई सवाल सोचने के लिए, है कुछ फिक्र करने के लिए? अब कहां जाऊं, अब किसकी तमन्ना करूं? तो हमेशा सोचते ही रहेगा इंसान। ये तो उन लोगों की बात है, वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं कि जब एक नेक और साले जवान दुनिया से जाता है तो जहां पर उसने अपनी पेशानी को जमीन पर रख करके अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था, जमीन का वो टुकड़ा उसके गम में आंसू बहाता, अफसोस करता है। जमीन का वो टुकड़ा जहां पर उसने अपनी पेशानी को रख करके सजदा किया तो जमीन का टुकड़ा कहता है, वो गम करता है कि आज अल्लाह का एक नेक बंदा जुदा हुआ, आज एक अल्लाह का बंदा चला गया। यही नहीं बल्कि जिस दरवाजे से उसको रिस्क दिया जाता है वो दरवाजा भी उसके लिए निदामत क्या सुबह है। या एक नेक और सालिह इंसान जो है दुनिया से चला गया, एक नेक और सालिह इंसान जो है दुनिया से चला गया। तो मेरे भाई, जवानी बहुत बड़ी नेमत है, जवानी को बर्बाद मत किया जाए। बल्कि अच्छा एक चीज ये भी है, सबसे ज्यादा इंसान अगर गुनाह करता है तो जवानी में करता है, क्योंकि बचपना है खेलकूद में गुजर गया, बुढ़ापा है एक जगह कुर्सी लगा कर बैठकर चारों तरफ देखने से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन जो जवानी के अयाम होते हैं इसी में इंसान इधर उधर भटकता है, निगाहें भटकती है, जहन भटकता है और तरह तरह के गुनाह को अंजाम देता है। और सबसे मुश्किल काम अगर होगा मैदान क़यामत में, मैदान महशर में, तो ये कि अपने जवानी का हिसाब देना। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जवानी दी है इसको गनीमत जाने, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए इससे पहले कि जवानी को गनीमत जानिए, वरना बुढ़ापा आ गया तो क्या? हमने कई लोगों को देखा है कि इतना ज्यादा शदीद बुढ़ापा आ गया कि वो खुद तमन्ना करते हैं कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, इतना ज्यादा कमजोर हो गए हैं, गंदगी बिस्तर पर हो रही है। कौन है तुम्हारा जो साफ करेगा? तुम्हारे घर वाले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बस, उसके बाद मुंह फेर लेंगे। तब इंसान तमन्ना करता है कि अल्लाह मौत दे दे। जिंदगी किस काम की? जिंदगी भर जिसके लिए कमाते रहे, जवानी को बर्बाद किया, अल्लाह को भूल गए, आज वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो खुदारा जवानी एक नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए। अपने एहसास को जिंदा रखिए। और मैं बता दूं, अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो जवानों की तौबा को अल्लाह बहुत ज्यादा पसंद करता है। जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है।
इसलिए मेरे अजीज, अगर अल्लाह ने जवानी दी है तो उसे बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम अंजाम दे रहे हैं, अपने रब को न भूलिए, अपने रब को न भूलिए। और मैं कहता चलूं कि जो मस्जिदें आज हम अपने गांव और मोहल्लों में बनाई है ना, ये मस्जिदें भी मैदान क़यामत में गवाही देंगी, ये रोएंगी। मौला ये मोहल्ले वाले हैं, इन्होंने मस्जिद बनाई थी, तामीर की थी, लेकिन मेरा पेट नहीं भरते थे। तो सवाल होगा कि तुम्हारा पेट कैसे भरता? तो मस्जिदें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, मौला ये हमें वीरान कर दिया करते थे, अगर ये आते सफों को भर लेते तो मेरा पेट भर जाता। ये मस्जिदें कहेंगी अल्लाह की बारगाह में। तो खुदारा अल्लाह की तरफ लौटिए। दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी? पहली चीज ये थी कि जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जानो। और दूसरी चीज थी कि सेहत को, तंदुरुस्ती को जो है बीमारी आने से पहले गनीमत जानो। अगर अल्लाह ने सही सलामत रखा है तो अगर कभी वक्त मिले तो जाकर के हॉस्पिटलों का चक्कर लगा लो, कैंसर हॉस्पिटल के जाकर के चक्कर लगा लो, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह। यार अगर कोई अंधा हो जाए, पैदाइशी अगर कोई अंधा हो, तो क्या उसके दिल में ये तमन्ना नहीं होती है कि मैं देखूं कि मुझसे कौन बात कर रहा है, मैं अपनी माँ का चेहरा देखूं, मैं भी देखूं कि वाइट क्या होता है, ब्लैक क्या होता है। ये अल्लाह की मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की मखलूकात को मैं देखूं, ये उसकी तमन्ना होती है, लेकिन उसके पास आंखें नहीं। इसी तरह अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है, बीमार नहीं किया है, तो हमें अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका करके अपने मौला का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, तूने हमें बीमार नहीं किया है, वरना आज मैं भी जो है हॉस्पिटलों का चक्कर लगा रहा हूं। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने सेहत दी है जिसको गनीमत जानिए, और बुढ़ापा आने से पहले, बीमार होने से पहले, वरना आदमी क्या सोचता है, चलो क्या कहते हैं अभी जवानी है कमा ले, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब अल्लाह अल्लाह करेंगे। होता भी ऐसा है, हमारे यहाँ भी होता है, जब इंसान किसी काम का नहीं रह जाता है तो मस्जिद के काम कर रह जाता है। जवानी भर तो कमाता रहा, लेकिन जब बुढ़ा हो गया तो बच्चे कहते हैं अब्बा हुजूर आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाना है और नमाज रोजा करना है, बस पूरी जिंदगी खत्म हो गई। जब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रह गए, तब जब अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका, क्या भरोसा, जैसे आपके बेटे कह रहे हो कि जाओ अल्लाह अल्लाह करो, मलकुल मौत पंजा मार दे, जिंदगी का मटका फूट जाएगा तो क्या करोगे? तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।